Hi everyone! Yes, I wanted to make a stylish in. Hi everyone! Hi dreamers! Salut tout le monde! Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. So today I wanted to make a different kind of video where I speak all the languages that I know that I have learned in my life because I'm passionate of languages. I love languages and I'm one of those people who don't understand people who only speak one language. Are you the same? Let me know in the comments so I will feel less lonely. But I don't get the people, I don't understand why you wouldn't be interested in learning a new language. I don't know. I feel it's so important and essential nowadays. So to put the context, and if you're new here, hi, I'm Sophie. Welcome to my channel. And so just to put the context, I'm French. I was born in France and my parents are Vietnamese, and now I'm living in Vietnam since 3 years. So I grew up in France, basically. Ok, let's start. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 27 ans et je vis au Vietnam depuis 3 ans. J'ai voulu m'expatrier ici, avoir la belle vie. Et en fait, j'ai remarqué ici une tendance pour les familles d'expats. Les parents investissent énormément sur leurs enfants. C'est-à-dire que l'enfant, il a à peine 3 ans, qui vont appeler plein de profs de langue, par exemple un prof d'allemand, un prof d'espagnol, un prof de français, un prof de vietnamien. Parce qu'avant 4 ans, je crois, l'enfant c'est vraiment une éponge, il absorbe tout ce que tu lui dis. Donc en fait, sans aucun effort, l'enfant va déjà apprendre plein de langues et ça va être inné pour lui. Il va avoir l'accent de la langue et il va pas pouvoir oublier parce qu'en fait, c'est imprégné. C'est comme pour moi, je suis née dans une famille vietnamienne mais en France et c'est pour ça en fait que le vietnamien est intégré en moi. Je l'ai appris le vietnamien dès que je suis née en fait et en allant à l'école j'ai appris le français. Et c'est pour ça que dès ma naissance je savais déjà 2 langues en fait, donc c'est un avantage de fou. Voilà, donc voilà, et ici c'est une tendance chez les familles d'expats qui peuvent se le permettre de mettre le prix pour leurs enfants, d'investir vraiment pour qu'ils parlent déjà 2-3 langues différentes. Et voilà, moi c'est ce que j'aspire pour mes futurs enfants personnellement. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est trop important. On est en 2020, globalisation, tout est quasiment en anglais. Il faut vraiment au moins savoir parler. Si on n'est pas anglais de naissance, si on n'est pas English speaker, au moins qu'on sache, qu'on apprenne l'anglais. Voilà. If you're already English, then you are lucky because you don't necessarily need to speak any other language because English is the universal language. Now I'm gonna introduce myself in Vietnamese. Tôi tên là Sophie. Tam Tam là tên Việt của mình. Tôi sinh bên Pháp và sống bên Pháp rồi. Tôi đã sống ở Việt Nam bây giờ 3 năm rồi. Bố mẹ là người Việt. Khi nào Sophie ở ngoài đường đang đi bộ, ai cũng hỏi Sophie là người gì, không có ai biết là Sophie là gốc gì. Sophie cứ trả lời là Sophie là người Pháp gốc Việt. Rồi Sophie Sophie quyết định 3 năm rồi đến Việt Nam thì Sophie thấy là cuộc sống ở đây thì dễ dàng hơn, thoải mái hơn, người dân ở đây cười tươi, ở đây người ta hiền, giúp đỡ nhiều người ta. Ở bên Pháp thấy là người ta cứ nói chuyện về vấn đề của người ta thôi. Rồi ở đây thì thoải mái hơn, ở đây nóng, đồ ăn ngon quá. Ở đây gia đình là số 1, ai cũng giúp nhau. Thế là ở đây thì có nhiều tình yêu. Giọng của Sophie thì cũng lớ, không có nói rành được tiếng Việt. Mà ai cũng khi nào người Việt nghe Sophie nói thì ai cũng nói là giọng Sophie dễ thương quá, dễ thương cũng ok. Nói tiếng Việt thì nói tiếng Việt với gia đình thôi, với gia đình. Ho imparato l'italiano quando avevo circa 13-14 anni alla scuola e ho scelto di imparare l'italiano perché volevo fare qualcosa di differente, di diverso. Tutti gli altri studenti prendevano o tedesco o spagnolo e io volevo fare qualcosa di differente e ho scelto l'italiano. Ho avuto l'opportunità di andare a lavorare in Italia, in Sardegna più precisamente, per lavorare come cameriera in un resort di lusso.
era un paradiso. Durante i miei giorni liberi potevo andare alla spiaggia di Sabbia Bianca con il sole e era molto bello. Penso che l'italiano sia la più bella lingua del mondo. Sono uscita con un ragazzo italiano, quindi lo sappiamo, è il modo migliore per imparare una lingua. J'ai un peu honte quand je parle italien parce que aussi quand je le parle, bah, je roule pas les R. Je sais pas faire. Du coup, par exemple, je dis pronto. Pronto, bah, je dis pronto. Tandis que l'italien va dire pronto. Enfin, voilà. Pronto? Je sais pas dire en fait. Du coup, je me trouve un peu ridicule et ça m'énerve de ne pas savoir où le lire. Du coup, si vous avez une méthode ou quoi, dites-le moi dans les commentaires, je sais pas. Mais c'est vrai que je suis frustrée de fou et j'ai honte un peu. And that's pretty all for the languages that I can speak, read, understand. Maintenant, j'ai quelques notions dans d'autres langues. J'ai appris le russe pendant 1 an. And all I remember is Здравствуйте, Здравствуйте, Спасибо. Okay, that's it. Then I spent 1 semester in Korea and I knew so many words, but I forgot everything. So all I remember is 감사합니다, 감사합니다, 안녕하세요, 안녕하세요. Mais ouais, c'est comme quand t'as des Américains ou des étrangers qui viennent me voir et ils voient que je suis française, du coup la seule chose qu'ils savent dire c'est comme ci comme ça. Mais même moi qui enseigne le français à des élèves, jamais je leur apprends comme ci comme ça. C'est limite eux qui me l'enseignent en fait. Donc du coup c'est marrant parce qu'il y a des mots que les étrangers apprennent dans ta langue que toi tu n'utilises pas du tout et tu te dis mais ça vient d'où? Qui est le français qui leur a appris à apprendre comme ci comme ça? Parce que moi je l'utilise pas du tout et je l'apprends. Je ne l'enseigne même pas, enfin vous voyez ce que je veux dire. Du coup je trouve ça drôle. Let me know in the comments how many languages you speak, what are the languages and what other language you want to learn. It's also a way to open your mind because there are some sentence, some idiom or expression that you say in a language that you cannot say in another language. So it opens your mind to think, to have two perspectives. It really gives you more possibilities to express yourself, you know. For example, in French, if you want to say I miss you, you don't say I miss you. You say tu me manques. Like you, how do you say? You. I couldn't find it, but the literal translation would be I'm being missed by you. Now I tend to really think more and more in English. I'm almost forgetting my French. Sometimes I'm panicking. I'm like, how do we say that word in French? Like, how do we say situation in French? How do we say situation? And I'm like, it's situation. It's only the pronunciation that changes and I forgot it. So sometimes I panic, but then I'm like, no, it's a good sign. It's a good sign for me. But still, I don't want to lose my French, you know, but I won't lose it because I'm a French native and this is the language where I'm fully fluent. When I dream, not yet, I dream in French, but I tend sometimes to dream in English. So my aim is to really become bilingual in English at least. So yeah, so that's why I'm doing this channel also in English, even I'm French, because I really want to level up, I don't know, in a way, and I want to like inspire people and I want to use English to touch more people, to inspire more people also. So let me know in the comments what you thought and what languages you like, you love, and I see you guys in another video or interview. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez vraiment aimé. Gros bisous, bye bye. Calling you, text you too, where'd you go?